dito, mga madam. Ay, ang ganda nito, mga madam. This one, polo dress. Mukha siya malaki, mga mami, pero pang office kasi to. A-line siya, wala siyang braso. Mukha siya malaki, pero maliit lang ini, mga madam. Kaya mo, girl, kaya mo. Okay. Iklupin mo, te. Ayan siya. Okay. Very wide siya sa baba, pero dito saktuhan lang ang atake. Small semi-med, mga may bulsa. Small semi-med, pa-A-line, mga mami. Okay, pero sa taas, kita mo naman saktuhan lang. May konting space. Small semi-med, code 100 pesos. Ano ka lang? Braso. Ma'am Evangeline Alvaro, large to, mga mami, si braso. Code Ma'am Anna G. Yours na, Ma'am Anna. Inaano kita? Girl, parang bago yan. Tignan nyo naman, ate. Sino nga, Ma'am Anna? Oh, prinsesa ka muna. You're a princess. Okay, top detail is gorgeous. May support to sa likod. Ayan, it's made out of mesh. Freeman mesh. Okay, medium 28. Medium 28, code ganap. 50 pesos. Nakakaloka. Ganap 50. Mga mami, ang cute na to. I like this. Pang Excel to. Maganda to, oy, ate. Okay, may flower ka dun. Polo. Bakit dito? May tali sa likod. Short sleeves lang, mga auntie. Okay, size XL to. 34 XL. 36 pwede naman. Code Royal. 100 pesos. Ganda na to. Ganap. Uy. Ma'am Ann, seconds. Yours na. Next, mga mami, pang formal, pang office girl to. Color gray. Office girl. Medium on top. Medium din naman. Semi-long. 28-29. Code office. 50 pesos. 28-29. Royal. Ma'am Arlene S. Yours na po. Royal. True orange. Mga mami, cute. T-shirt dress. Size large to. Size large, mga mami. Madonna. Medium to large. Madonna, 100. Madonna kate. Next, mga mami. Ito, pwede rin itong pang office. Pa-v-neck siya. Ganon. Ayan. May bulsa. Walang garter. Mga mami. 28 men. Good. Navy, 50 pesos. Navy, 50 pesos. Madonna, Ma'am Albert, yours na. Walang crack prints to, ha. Wala pong crack. Buong-buo, si Madonna, kunyari. Hindi siya Madonna, mga ma'am. Channeling lang. Channeling. Next, mga madam. This one, red checkered. Okay, very simple. Meron ka lang bulsa doon. 36XL. 36
24-36. Good. XL50. XL50.